Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Me is also fine, so I hope you guys all doing fine, doing great in our class today. Jadi tetap semangat untuk belajar hari ini ya. So, are you ready to studying English, guys? Of course ready, right? So, we're gonna move to the next slide. Okay, so today we're gonna learn chapter 3, Home Sweet Home. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai chapter 3, Home Sweet Home, yang artinya adalah rumahku, surgaku. Okay, next slide. Especially today we're gonna learn Unit 1, Galang's House. Jadi hari ini lebih spesifiknya kita akan belajar Unit 1, Rumah Galang. So, the next slide is Rooms of the House. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ruangan-ruangan yang ada di rumahnya siapa anak-anak? Di rumahnya Galang. Okay, next slide. So today we learn about the rooms in Galang's house. Ada ruangan apa saja di rumahnya Galang? Yang pertama ada bedroom, yaitu kamar tidur. Lalu selanjutnya ada living room, yaitu ruang tamu. And then there is kitchen, dapur, bathroom, kamar mandi, dining room, ruang makan, dan porch. Miss ulangi kembali ya. Yang pertama ada bedroom, kamar tidur, living room, ruang tamu, kitchen, dapur, bathroom, kamar mandi, dining room, ruang makan, dan porch, beranda. Oke, next, ada ruangan selanjutnya. Yang pertama ada attic. Apa itu attic? Attic itu loteng, lalu ada garden, kebun, garage, garasi. Miss ulangi ya, attic itu loteng, garden itu kebun, garage itu garasi. Understand guys? I hope you guys understand my explanation here, right? So, next slide. In the next slide, we going to learn things in the bedroom. Benda-benda yang ada di kamar tidur. Ada apa saja benda-benda yang ada di kamar tidur? Mari kita lihat ya. Di kamar tidur ada bed yang artinya tempat tidur. Lalu ada pillow, bantal, ada blanket, selimut, ada table lamp, lampu meja, ada clock. Apa itu clock anak-anak? Clock itu jam. Lalu ada dressing table, meja rias. Miss ulangi kembali ya, ada bed, tempat tidur, ada pillow, bantal, ada blanket, selimut, ada table lamp, lampu meja, lalu ada clock, jam, dan ada dressing table, yang artinya meja rias. Next slide adalah things in the bathroom. Benda-benda di kamar mandi. Ada apa saja kira-kira things in the bathroom, benda-benda di kamar mandi? Oke, mari kita lihat ya. Yang pertama ada towel, handuk, ada bathtub atau bathtub, bak mandi, ada toothbrush, sikat gigi, ada toothpaste, gandengannya si sikat gigi tadi, yaitu pasta gigi, toothpaste, pasta gigi, lalu ada mirror, cermin, lalu ada soap, sabun mandi. Miss ulangi ya, yang pertama ada towel, handuk, ada bathtub, bak mandi, ada toothbrush, sikat gigi, dan ada toothpaste, pasta gigi, ada toothpaste, pasta gigi, ada mirror, cermin, dan ada soap, sabun mandi. Oke, next slide. Things in the kitchen. Benda-benda di dapur.
saja benda-benda di dapur? Kita lihat ya. Yang pertama ada teapot, teko, ada bowl, mangkuk, ada frying pan, wajan, ada apron, celemek, ada cutting board, telenan, and then the last one is gas stove atau kompor gas. Miss ulangi ya. Things in the kitchen, barang-barang yang ada di dalam dapur. Yang pertama, teapot, teko, bowl, mangkuk, frying pan, wajan, apron, celemek, cutting board, telenan, gas stove, kompor gas. The next material we gonna learn about the use of there is and there are. Jadi selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan there is dan there are. Yang pertama kita akan belajar mengenai there is, penggunaan there is. Jadi perlu diperhatikan anak-anak, there is ini digunakan apabila hanya ada satu barang saja di dalam ruangan. Contoh kalimatnya adalah there's an old radio in the living room. Ada sebuah radio tua di ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu hanya ada satu barang saja. Apa itu? Old radio. Sebuah radio tua. Contoh kalimat selanjutnya adalah there is a television in the living room. Ada sebuah televisi di ruang tamu. Di ruang tamu hanya ada satu televisi saja, maka kita pakai there is. Lalu setelah there is kita pakai a untuk menunjukkan bahwa barang itu cuma sebuah saja. Okay, understand? Okay, next we gonna learn about the use of there are. Kita akan belajar tentang penggunaan there are. Kebalikannya dari there is tadi, kalau there is tadi kan cuma ada satu barang saja. Kalau there are itu lebih dari satu. Jadi kalau barangnya lebih dari satu, maka kita pakai there are. Contoh kalimatnya di sini ada there are 2 armchairs, a sofa, a coffee table, and a television in the living room. Coba kita lihat, ada beberapa barang di situ. Ada armchairs, sofa, coffee table, and a television. Ada 4 barang, maka kita pakai there are. Jadi artinya adalah ada 2 kursi berlengan, sofa, meja kopi, dan televisi di ruang tamu. Contoh kalimat lain dari penggunaan there are ada there are a teapot and a frying pan in the kitchen. Di situ ada 2 barang, teapot dan frying pan. So we use there are. There are a teapot and a frying pan in the kitchen. Ada sebuah teko dan wajan di dapur. Okay, the next material is preposition of place. Jadi selanjutnya anak-anak kita akan belajar materi mengenai preposition of place, preposisi tempat. Nah, preposisi tempat itu ada apa saja sih? Kita lihat ya. Nah, preposisi tempat itu ada apa saja sih? Kita lihat ya. Nah, preposition of place atau preposisi tempat itu yang pertama ada in front of, di depan, lalu ada above, di atas, tapi tidak langsung menyentuh dengan barang di bawahnya, lalu ada on, di atas juga, tapi langsung menyentuh dengan barang di bawahnya, lalu ada between, di antara, and then ada behind, di belakang, ada under, di bawah, ada in, di dalam, ada next to, di samping. Oke, Miss ulangi ya. The first one is in front of, Oke, Miss ulangi ya. Yang pertama ada in front of, di depan, ada above, di atas, tapi tidak langsung menyentuh dengan barang di bawahnya, ada on, di atas, tapi langsung menyentuh dengan barang di bawahnya, ada between, di antara, ada behind, ada behind, di belakang, ada under, di bawah, and then in, di dalam, and the last one, next to, di samping. Oke, kita langsung ke contoh soal ya.
Yang coba dilihat soal pertama. The stove is bla 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 in the kitchen. Kalau kita lihat dari gambarnya, stove tadi apa anak-anak? Stove tadi kompor. Lalu bla 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 in the kitchen. Jika setelah bla 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 itu sebuah ruangan, maka jawaban yang tepat adalah in. The stove is in the kitchen. Kompornya ada di dalam dapur. And then soal number 2, the television is bla 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 the cabinet. Coba dilihat gambarnya. Televisi ada di atas kabinet. So the right answer is the television is on the cabinet. Kenapa kita pakai on? Karena televisi tadi menempel dengan barang di bawahnya, yaitu kabinet, maka kita pakai on. The television is on the cabinet. Oke, soal selanjutnya, the next question, number 3, the book is bla 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 the desk. Bukunya ada di titik-titik desk atau meja belajar. Bukunya ada di mana anak-anak? Ada di bawah meja. So di bawah tadi apa? Di bawah tadi under. So the right answer is the book is under the desk. Okay. Next question is number 4. The old radio is bla 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 the television. Old radio tadi radio tua ada di titik-titik televisi. Kalau dilihat dari gambarnya ada di samping ya. Di samping tadi apa anak-anak? Di samping tadi next to. So the right answer is the old radio is next to the television. Radio tuanya ada di sebelah televisi. Paham? Okay, Miss, hope you guys all understand my explanation, okay? So I think that's all the material we have learned today. So do you have any question, guys? No? Okay. So far you have no question. So I think you all understand my explanation, Miss explanation. And then I think cukup pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. And then the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.